তো লেট হচ্ছে কি লিগা? লেট হচ্ছে ভিড় মানুষ বেশি। ভোট তো চলতেছে, কোনো সমস্যা কেউ বাধা না? না বাধা নাই। সকাল বলে কিছু খাইও আসিনি। মমতা ওনারা প্রার্থী দেননি, যেটা 2023-এ যেটা হয়েছে সেটা আমাদের পক্ষে অনেকটা ভোট আসবে, যদিও তাদের নিজস্ব বিষয়। আমি আশা করব মানুষ ডেভেলপমেন্টের পক্ষে ভোট করবে। জয়ের ব্যবধানটা কত? দেখুন, এটা তো প্রেডিকশন আমি করতে পারবো না, সেটা বলছি গত কয়েক বছরে যতটা ব্যবধান ছিল এর থেকে অনেক বেশি ব্যবধানে এবার জয়টা হবে। তারা তো চালই করে সবসময়, চাল করেই তো এত বছর ছিল, সবসময় কৌশল করেই তারা রাজনীতি করে। আর অপোনেন্ট পার্টিকে সবসময় তারা নিচু হিসাবে দেখে, যারা সরকারে থাকে বা তারা সরকারের বিরুদ্ধে রয়েছে এখন, সেটা সঠিকভাবে তারা সরকার পক্ষটা সঠিকভাবে পরিচালনা করেনি, এবং এখন যারা বিরোধী দলে রয়েছে বিরোধীর ভূমিকা তাদের সঠিক না আমি বলবো। 11 बजे की जो रिपोर्ट है तो और भी काफी पोलिंग हो रहा है, तो आपको इसके मतलब परसेंटेज कितना हो सकता है? एक्सपेक्टेशन कैसा है सर, क्या लग रहा है? हमारे तरफ से 80-85% तो होगा। 80 और चुनाव के जो ट्रेंड आपको दिख रहा है तो इसके बारे में आपको एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा सर? हाँ, मुझसे अच्छा आपको मालूम होगा क्योंकि आपने ग्राउंड लेवल पे काम किया है, वो उधर जाके जो वोटर है वोटर से भी बात किया है। तो पिछले जो 15 तारीख जो निर्वाचन का कैंडिडेट घोषणा हुआ उसके बाद से मैं साधारण लोग से जो मिलजुल के आया है वो सब उत्साह की तरफ मेरे तरफ आ रहे हैं और बीजेपी की तरफ भी है, और सब चाहते हैं इलाका में उन्नयन हो, उन्नयन के समर्थन में सब आगे बढ़ रहे हैं और वोट भी दे रहे हैं।